Rekomendasi mechanical keyboard di bawah 3 jutaan. Yang pertama ada Noir Z2 di harga 2,8 jutaan. Yang kedua ada Nupi Hello 96 di harga 2,5 jutaan. Yang ketiga ada Ducky One 3 Yellow di harga 1,9 jutaan. Yang keempat ada Keychron K2 di harga 1,7 jutaan. Dan yang terakhir ada Logitech Pop Keys di harga 1,4 jutaan. Budget ngepas tetap bisa kece pakai mechanical keyboard.